Hey, salut, salut. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de live. Donc j'attends que vous vous connectez. Coucou Issal, salut. Salut Douniez, hello. أهلا دندونة. وميمة رمضان كريم أطوسي حبيبة. رحاب سالو ما شيري. خديجة تهنات وحشتكم. بونسوار أنجيل خليك ليلي كوكي سالو فيزوال أربعة هناء باردون hello. Alors oui, pour une fois, I'm here. مرحبا بك ليلي كوكي. كوكو صوصا خليك ليلي. Bonsoir Zine, ça fait longtemps que tu as comme la vérité et tu as le genre de live, ça fait hyper longtemps mais vraiment tu as comme bzaf. Merci beaucoup Nada, les salut Rim, tu as comme coucou Yasmine, salut Hani, salam Karima, salam Oumaima, bonsoir ma chérie, Assia. It's Asma, bonsoir, أشهد زين كله, merci beaucoup, شو يعجبني راسي عاوتاني. Marou la plus belle, merci beaucoup, Ramadan Moubarak, tout adorable, machallah, merci beaucoup Nouni, Samira, salut, ma belle machallah, merci beaucoup, هاي على الزازية, هاد النهار يلا قضيت الحالة. Bonsoir Fatima, Jenny, coucou Kautar, Hilali. Merci Selma, خليك ليلي. مكتاش أسماء bonsoir إيمان. ميرسي بوكو سوسو لالا اختك حبيبه. هذاك الكيمونو اللي لابسه ديالي. دنيا ديري عقلك وانت ديري عقلك غير نبداو بعدا. ها انت يلا شوفي بعدا مزيان. خلينا غير نحيزو هذا باش يعطينا البلاصه باش نديرو الديفيلي. هذا لو كيمونو لبستو مع سروال ديال الكتمه. وهذا مع هذا ومع ان ديباردور نوار وشديتو بسميطه كيما العاده. هذا هو لو بونطالون اللي لابسه معاه باسكو فيه هاد دي تروك هنايا يمكن له يرجع بحال هكا بحال بحال سروال قندريسه بوغ رمضان اي ابري اون بو لو بورتي avec même avec des espas كيجي مزيون. بونسوار سلمى تشادور سا مارش كاين راه كاين منه. كوكو حسنه خليك ليلي. Les filles, s'il vous plaît, enregistre une fois que je partage le live IGTV, enregistrez-le, partagez-le. D'abord, mon ex-formatrice toute belle. Merci beaucoup, Oumaima. Bonsoir, ma chérie. Orina les robes. Ok, oui, ça. J'attends vraiment الناس يزيدوا parce que يلا 171 je ne sais pas parce que كاين اللي كيقول ما كيطلعولوش لي ستوري ما كيطلعولوش le live. Il faut activer les notifications, les filles, s'il vous plaît. Orina les robes. Ok, oui, ça. كوثر كوكو مابيل. فاطمه الزهراء فين راها بنتي راها في بيتها ناعسه en fait متكيه في بيتها وصافي. partagez le live s'il vous plaît, partagez le live حيت كاين اللي ما كيوصلهمش كاع بان لا نوتيفيكاسيون بان كاين لو لايف واخا كنديرها في لي ستوري ما كيتشافوش بزاف بحال شحال هادي. جو نسي با انستغرام ولا عنده واحد الالغوريثم في شي شكل مي بون. ميرسي بوكو. Coucou Lilou Wifi, coucou la plus belle, Lili. Voilà les kimonos. Merci modèle Shaima. Testa Mohamed, bonsoir ma belle, on veut les kimonos. Kainin, ha homa. Hado, yalla jaouni 3 pièces en échantillonnage. Ouais, adradijou, c'est une poche. Adradijou en quantité. C'est joli ce que tu portes, c'est à combien? Hada, il est à 550. Allah يبارك فيك. Alors je vais vous montrer. Très bien, on commence à avoir plus de visites. Qu'il y ait des promos, oui, qu'il y ait des promos. Alors pour les chemises ou les kimonos, please. Qu'il y ait les chemises, qu'il y ait les kimonos. Mon rouge à lèvres, c'est un râle Anastasia. Tu es très belle, machallah. Merci beaucoup Houria, merci beaucoup Salma. J'ai oublié privé, please. Ok, d'abord je chauffe les messages.
Coucou, you are so lovely. Thank you, Fawzia. Shaima Zohri, kimono qsar. La toile. Regardez les filles, elle a 1m53, vous avez les talons, on a fait aussi 12 cm. Donc, 5. J'ai fait 1m65, 1m65. Donc, il a besoin de couper là-bas. Le highlight time. Exactement. Il va كاينين جليبات وي كاينين quelques جلابات اللي بقاونا دايرهم حتى هما en promotion. Bon, كاين des trucs à 100 dirhams, des trucs à 150 dirhams. Vraiment, c'est une liquidation totale. 100 dirhams, 150 dirhams, كاينين à 200, كاين à 250 وكاينين des trucs اللي كل حاجه وثمنها. كوكو خاوله. لا les sandales ما كاينينش، لا ما عنديش les sandales. انا ما je ne suis pas trop chaussures. OK. Alors on va commencer tout d'abord par le numéro WhatsApp. Donc commande via السلام عليكم ورحمه الله كي دايره مزيان الحمد لله اختي سناء الله يبارك فيك. Alors commande WhatsApp 06 17 915 702 et voilà, et on va épingler le commentaire. Voilà le numéro dial. Oui, on ouvre tous les jours, mais chez samedi. C'est vrai que la semaine que شادين le magasin كان شاد. خدينا بحال un petit congé. Normalement, on devait reprendre le 2, mais حنايا on a j'ai décidé qu'on reprenne demain inchallah. Le délai de livraison au Canada, Khawla, c'est entre 7 et 10, en fait, entre 7 8 jours ouvrables. Normalement, il y a 5, mais avec tout ce qui se passe, avec le Covid, etc., ça prend plus de temps. Comment, s'il vous plaît, parlez de là-bas. Ok, bonsoir, vous faites la livraison en France? Oui, on fait une fond de teint, d'ailleurs, la médaille, fond de teint, d'ailleurs, bébé crème, Jelmia cosmétique. Où exactement en fait, c'est dans le centre espagnol Cervantes. On est le magasin de l'Ascfé. En fait, le troisième magasin de l'Ascfé. Sinon, sur Waze, vous pouvez mettre Instituto Cervantes ou là, carrément, si les bajages, j'ai comme tel magasin. Coucou Sarah. Alors, on va commencer, si vous voulez, par les trucs, le houaïch ou là, je dis le bat. Qu'est-ce que vous préférez? Jlal ou le houaïch? Si vous voulez le houaïj, on met 1. Si vous voulez jlilbat, vous mettez 2. Oujda, oui, on livre partout. On livre partout. Jlilbat, houaïj. Alors maintenant, jlilbat. Houaïj. Je pense que Jlal remporta le houaïj. On va commencer par Jlal, vu que nous avons une toute petite quantité, donc pas de souci. On va commencer par Jlilbat, ok? Et il y a aussi le tirage au sort, le giveaway, l'idée de la page, en collaboration avec Jasmin Déco, le service de 25 pièces. On va le faire juste après qu'on termine Diro. Ou là, si vous voulez, on commence par le tirage au sort. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, on va commencer par Jlal, vu que on a des promos. Oui, les promos, tu m'as trouvé. Oui, please. Je pense, ouais. On va commencer par Jlal parce que mes filles ont bzaf. كيفاش كتخلصي par virement. Alors je vous explique الناس اللي عاد دخلوا عندنا جداد مرحبا. Tout d'abord مرحبا بكم في la famille ديال ستيلي باي جي اش. Ça c'est de 1. De 2, pour commander c'est très simple. كديروا سكرين ولا كتاخذوا capture écran ديال l'article اللي عجبكم في le live. غتصيفطوا لنا 06 17 915 702. À ce moment là غنقادوا معكم la commande ديالكم. Une fois que c'est fait غادي تصيفطوا لنا كنعطيوكم le montant pardon. كتصيفطوا لنا par virement ou la par Wafa Cash ou là comme vous voulez, un moyen qui vous convient le plus. Ou à ce moment-là, حنا كنصيفطوا لكم le colis ديالكم. Si vous êtes au Maroc, c'est 24 à 48 heures maximum. Si vous êtes en dehors du Maroc, à l'international, à l'étranger, à ce moment-là, ça dépend de la destination.
Pour la livraison au Maroc, c'est à 50 dirhams. Pour l'international, ça dépend du poids du colis et de la destination. C'est aussi simple que ça. Voilà, et on commence tout de suite avec les djellabas. On a ces jolis djellabas, les hakda, qui jouent haka doublé, très jolis portés, qui jouent finis. رائعين كيجيو هكذا مدبرين وحده في قلب وحده. هادو البنات elles sont en promotion actuellement à 250 dirhams 250 درهم. كاينه هاد لا كولور اللي فيها هادشي اللي غنوريكم في الجلب راه هو اللي كاين زعما ما عنديش اون اوتر كونتيتي ا موان كو نجيبوها غياسون مي دابا بور لانستون هادشي اللي عندي دونك فوالا كيجيو تري جولي بورتي جو بونس نقيس لكم شي وحيده بون. Avant de passer le hada, je vais vous montrer les kimonos. Comme ça, vous pouvez revoir le kimono hada. Hada, il est à 550 dirhams. Il y a la couleur bleu fond blanc noir. Il y a rose, bleu fond noir noir. هادو 550 وكاين هذا بلون بحال هذا اللي لابسه sauf qu'il est bleu fond jaune noir. Voilà les filles, comme ça vous pouvez screener. كاين هاد لا كولور كاينه هاد لا كولور وكاينه هاد لا كولور اللي لابسه انا هادي راه سي اون بوش. هاد لي 3 بياس اللي عندي عاد غادي يجيو ان غياسون en fait c'est juste un échantillonnage. et دابا غنلبس لكم جليبه باش نوريكم لو موديل ديالها. جلال ce sont des tailles standards. Non, il n'y a pas de taille fléjée là-bas. Je vais pour voir كيف كتجي. Et le kimono غنحلو لكم tout d'abord باش تشوفوه محلول بلا سميطه كي كيجي بحال هكا. Vous pouvez même le porter هكذا. Pas besoin de mettre السميطه هكا. انا لابساه مع هاد السروال هذا ديال الكتمه اللي وريتكم tout à l'heure حتى هو en promotion à 150 dirhams مع un débardeur وهذا من الفوق. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le porter avec un pantalon hadi, que vous pouvez porter en robe de plage, même autant que cache-maillot. Les couleurs, donc comme je l'ai dit, et j'arrive. comme hadi, on ouvre comme les couleurs. Et voilà, regardez كتجي فينا فيها هاد لا دوبلور ديالها لاصقه فيها راه ماشي جلابه راه سي جوج جلاب ملاصقين كتجي بحال هكا تري شيك نخرجوا بها هكا في رمضان سوبر جولي نديروا دي شوشو هكا سوبر جولي على 250 درهم البنات سي فريمون دوني. كاينه هادي كاينه هكا سيت كولور كاينه هاد لا كولور هادي اون بوردو اي بيج وكاينه هاد لا كولور هادي اون سومون اي نوار un peu plus clair que celle que je porte. Regardez. C'est super joli porté. J'ai بحال جبليه. Voilà, comme ça si vous voulez screener. نوريكم اللون كبير كي كيجي. راها ستاندار كتجي حتى مع لي كونطاي تقدر تلبس حتى 48. فيها هاد لا كولور فيها هاد لا كولور وهاد لا كولور بوردو. 3 كولور اللي فيها. Sinon, à 250 toujours, on a hadi en noir simple avec du surpiquage Naya. Très joli aussi. هانتوما كيبان لكم هنا الخدمه ديالها ولا لا؟ هاد شنو هاد الضوء ولا شنو هذا؟ Je vais essayer نمسح الكاميرا je pense. Voilà. Le tissu n'est pas joli. C'est le khit, c'est le khit. Demain, il sera ouvert, Yasmine. Oui, ce sont des goûts qui me réjouissent. Qui sont simples et jolis. Ça m'a dit, je fais la tombée du tissu. Ça m'a dit, à 250 dirhams. Ah, mes sandales, hadou, min aldo. Min aldo. Ensuite, je les bats toujours. Qui hadou à 300 dirhams. Très joli, hadou qui joue à accessoires. كيجيو زوينين مع لي زيسبا فيهم هاد لي بتي زيلاستيك هنا بحال اللي دايرين دي شوشو كم سا يمكن لكم تقادوهم.
Comment l'avoir à casa? C'est très simple. Il faut juste commander sur le 06 17 915 702. On vous l'envoie via Aramex. Là, le magasin de Mohamedia, Dina a dit 2 ans. Les kimonos seront disponibles, je pense, en fin de semaine. Ou le début de la semaine prochaine. نلبس لكم هادي واخا نلبسها لكم خسروان من تحت سي با غراف. Et voilà. Il est super joli. هكا فيها هنايا هاد لي بتي تروك يمكن لكم ديروا لهم بحال هكا كتجي très chic, très jolie هكا قصيصه. Vous pouvez la porter même avec normalement ça se porte avec des espas, c'est beaucoup plus joli. Avec des espas, c'est très joli. هادي à 300 dirhams. Magasin c'est à Fès, قدام centre espagnol Cervantes. D'accord? Voilà, donc Hadi qui m'a dit à 300 dirhams. Ensuite, toujours côté cardigan, pardon, désolée, quand on va dire quel état. Alors, elle veut لكم محتاج لابا cardigan, نلبسها لكم تاهي. هذه 300 dirhams, وجا الولا اللي وري c'est à 250 dirhams. هذه تاهي 250, انا غنلبسها لكم tout de suite. هذه جلابه كيمونو محلوله هكذا اون دانتيل سوبر جولي فيها هنا شويه ديال الصفيفه فيها الصفيفه هنايا هابطه حتى لتحت بالصفيفه كلها شويشه من اللور هكذا في القبيب سي سوبر جولي اون بو لا بورتي اوسي اوتون كو كافتون دو بلاج يمكن نلبسوها دابا هكا افيك ان جين يعني دي باردور سينو يمكن نلبسوها حتى هي نديروا لها لا سانتور انا كلشي كنشدو كلشي كنسانتوري كوم فو سافي حتى هادي الي ا 250 درهم. Elle est super jolie. Côté kimono aussi, donc il m'a dit comme comme ça de la couleur, il dit que là la comme ça de la couleur pour la voir. Et je vais vous montrer les autres. Avant de vous montrer ça, je vais vous montrer les kimonos. كاين هاد لي كيمونو هادو غنلبسهم لكم حتى هما زوينين بزاف حتى هما à 250 dirhams tout de suite. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Vraiment une bombe. هذا vraiment un beau kimono. Tu sais, là, quand on a une petite soirée ou les choses, on peut le porter avec un total look en noir, comme on peut le porter pour tous les jours. C'est super joli, ça va à 250 dirhams. Salut Salsaville, est-ce que je dois réserver le kimono maintenant? Yasmine, non, il faut envoyer le message sur les 06 17 915 702. Première venue, premier service, c'est ça la devis chez nous. Ahlan Houdati, marhaba. Oui, bien sûr, le live sera enregistré. Donc voilà, c'est à 250 dirhams. Regardez, c'est très beau. Firma petite fente haka. Qu'il y a de la couleur ou qu'il y a de la couleur. Je vais vous la porter tout de suite. Haka en argenté, pardon. J'arrive. Hadi. Haka cuivré. Ça à 250 dirhams. Alors, pour commander, il faut juste screener l'article que vous voulez et l'envoyer sur WhatsApp. Alors, je vais vous porter ça et je reviens tout de suite. Oui, la livraison est possible en France. Et voilà. هوا هكا en argenté. هادو taille standard البنات. Vous voyez, c'est super joli. Magnifique, magnifique.
C'est déjà fait sur mon WhatsApp. Parfait, Yasmine. Donc, une fois que je termine, on chauffe comment dire, comme parce que j'ai le téléphone aujourd'hui, chez moi. Et demain, on sera en magasin à partir de midi. La livraison sur les villes du Maroc, c'est à 50 dirhams. C'est super joli. Donc, on continue toujours en beauté avec les kimonos et je vais vous montrer aussi les vestes. On va en promotion. À tout de suite. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Vous voyez, c'est super joli, très classe avec la petite poche Naya. Le mélange de couleurs est très beau. Vous voyez, c'est super sympa. Oui, on fait la livraison à Fès aussi à 25 dirhams. Avec livraison Fès Maroc. Donc voilà. Oui, le live sera enregistré et les articles à 100 dirhams, c'est où? C'est là, tout de suite. Donc, les kimonos à 550 dirhams, il y a d'abord 3 pièces. Après, on réassort. Le numéro ما كاينش WhatsApp non, عندنا هما نبداو les messages qui يجيو. Elle est super jolie la couleur. Que de belles couleurs. Et je vais vous montrer aussi les petites vestes. Elles sont super jolies. En jean, c'est la saison. Quand on a un truc un t-shirt ou on peut mettre notre veste. C'est super joli. Je vais vous montrer tout de suite. Et voilà la veste. Elle est canonissime. Vraiment top. Magnifique. Vous pouvez la mettre vous pouvez retrousser les manches comme vous pouvez laisser les manches normales. Super jolie. Hadi, elle est à 400 dirhams. Elle était à 550. Elle sera à 400 dirhams. Regardez ce qu'il y a derrière ici. Elle est customisée melon. Super jolie. Il y a les poches. Elle est canonissime. Il y a la poche. Et voilà. Magnifique. Super jolie. Elle est juste canonissime. Kaina hadi ou kaina hadi. نعاود لكم هادي باش نوريها لكم. Oui, c'est une taille standard, le kimono. Les kimonos اللي بغيتكم كلهم taille standard. Tu peux nous montrer les couleurs, les kainines, les kimonos, et c'est qu'on pourra les trouver vers la fin de Ramadan. Oui. Nada, les kimonos, en fait, on va prendre des précommandes. C'est pas la surcommande. On va les avoir dans maximum une semaine, grand max. D'ailleurs, demain, je vais vous dire exactement quand est-ce qu'on va les recevoir. Parce que comme vous savez, d'abord, etc., les ateliers, ça prend un peu plus de temps. Très bien. Donc, Anna et je vous la montre tout de suite. Et voilà, Hadi, elle est canonissime. Hadi, كتشب بحال هكذا. Super jolie, كتجي من اللور بحال هكذا. Magnifique, هي un peu cache-fesse. Elle peut être portée هكذا, comme elle peut être portée مشدودة, وكنشدو لها هادو هنا, كترجع شوية قصيصة. La livraison en France, ça dépend du combien s'il te plaît, c'est à partir de 200 dirhams, 250 dirhams, je pense 200 dirhams ou 250, et ça dépend du poids du colis. C'est-à-dire, elle est super stylée, كتجي واعرة ملبوسة. Très jolie, surtout avec le détail de ce هنايا. Super stylé. C'est à 400 dirhams en promotion. Il y a 2 pièces. Huma li kaynin taille standard.
D'abord, سالينا مع هاد la partie هادي et on va passer au donc هذا le kimono باش لا بغيتي تسكرينيوها البنات كاينه هاد la couleur. غنوريكم les autres couleurs اللي فيه. Bonsoir Rita, tu es magnifique. Quel régime que tu as suivi s'il te plaît? Alors Znouba, pour te dire la vérité, Anna, j'ai pas suivi de régime à la lettre parce que ça frustre. بالعكس ملي كنتبع un régime عاد كنغلط, j'ai envie de manger. بحال j'ai une frustration. À ce moment-là, شنو بديت كندير كنقص من الماكله بحال ربيت معيتي وصغرتها. وسكي ما ايدي لو بلوس هو داك لو جين انترميتون. ولا كنت كناكل pendant 8 heures وكنصوم pendant 16 heures. وداك لو مومون اللي كتاكل pendant 8 heures ما كتقدش تاكل اون غراند كونتيتي باسكو فريمون مي هاد رمضان درت دي بيتيز وزدت كيلو ونص. مي دابا اوجوردي صافي كليت في الفطور خديت غير الصوبا تميرات هادي داكشي باقيلو et ça y est c'est bon on revient pas sur notre poids. ما بغيتش نعاود نغلط لا فيريتي. شوف بغيتي تبقاي ضعيفه ولا بغيتي تضعفي il faut vraiment il faut vraiment limiter الماكله ديالك tout simplement. كنتي كتاكلي خبز نص خبزه ولي تاكلي غير ربع وانت ماشيه كتنقصي سي كوا سي ça combien les kimonos ma chérie هادو à 550 dirhams. كوكو بيني 25 الحمد لله. دونك كاينه هادي انا عاود نبسهم لكم بثلاثه باش تشوفوا لي كولور comme ça pour qu'on passe aux autres articles. Et voilà. First color. Qui est la première couleur. Haka avec le dos en jaune. C'est ok? Parfait. On passe à une autre couleur. كاين هاد le mauve et le rose. Pardon. Ça voit avec la petite fille. لبسو مقلوب كنقلب على لابوش وانا لابسه مقلوب. فوالا باردون شتي الزربه ديال فيه لابوش هنايا en noir ولوراني ديالو نوار. دونك كاين هاد الموديل حتى هو. Et je vais vous montrer l'autre couleur. Alors la troisième couleur هي هادي. C'est la même couleur que l'autre sauf que هادي فيها le blanc au lieu du jaune. C'est du blanc au lieu du jaune. Voilà. Et voilà les filles. Et d'abord on va passer au blazer. Là, on commence par les blazers. Alors, les blazers, elles sont les couleurs les filles. Le mettre noir sur noir. Très bien, on dit comme le blazer. Hadou 550 dirhams. Hadou راهم عاد غادي يكونوا جاني غير échantillon à توصلوني. Merci Rita. Oui, كاينين لي robes. Je vais vous montrer le tout d'abord. Le prix de la livraison au Canada, Betty, ça dépend du poids du colis. Normalement, ça commence à partir de, je pense, 400. والله ما نقدر نقول لك parce que j'ai pas la grille devant moi وخاصني نعرف لو كولي ديالك شحال فيه. Alors, d'abord, on commence par les articles à 150 dirhams. Les articles كاملين اللي غنوريكم 150 dirhams. Le kimono bronze, il est à 250 dirhams. 250 dirhams. Donc d'abord, غادي نوريكم هاد لي بلازير. هانتوما راه يمكن لكم تخليو لي مونش بحال هكا كما يمكن لكم تشدوهم بحال هكا. لو تيسو ديالهم زوين طاي ستاندار ما فيهمش لي طاي كيجيو بحال هكا كاش فاس كيجيو زوينين. On peut les porter avec des pantalons هكا comme on peut les porter avec des jupes comme on peut les porter avec des par exemple غادي نلبسو حتى مع une jupe بحال هكا en cuir. هادي elle est à 100 dirhams seulement هكا elle fait croco.
يمكن نلبسوها هكذا avec هادي et ça fait avec des talons ou avec des baskets ça fait une jolie tenue. Et la tenue راطيح عليك ب 250 dirhams un débardeur à 50 dirhams. Voilà. هاد لي بلازير à 150 dirhams. دابا هادشي اللي غنوريكم دابا كله 150 درهم. غير لا جوب اللي جبت من هنا اللي كانت à 100 dirhams. انا غنوريهم لكم من بعد. دابا غادي نبداو بلي بلازير. هاد لو بلازير كو جو بارط هنا راه الاستيك البنات. اي هادو هما لي كولور اللي فيه. كاين هاد لو بلو، كاين هاد لو روز، كاين هاد لو بيج، كاين هاد لو موف. De très très belles couleurs. Le prix 150 dirhams. 150 dirhams. Qui j'ai comme les prix. Hado 150 dirhams. Ensuite, on a des jolies chemises. Comme juste pour vous montrer. Et je reviens tout de suite. Les blazers 150. XL راه يقدروا يلبسوا XL glamour زينه. لا ما فيهمش لي تاي، ce sont des tailles uniques. Voilà, TU. ما فيهمش لي تاي كاع. نلبس لكم هادي اي جاريف. خليك لي فاطمه ميرسي بوكو. D'abord, on a la chemise. On peut la porter هكذا. On peut la ceinturer aussi, comme on peut نشدوها ou نلبسوها avec une ceinture et un joli pantalon. بحال هكذا, c'est très joli. طويله مبرده فيها هاد la couleur هادي. هادي c'est du M البنات اللي لابسه, juste pour vous situer un peu sur les tailles. كاينين من S, M, L, XL. كاين 4 tailles فيهم. كاينه هاد la couleur هادي. كاينه هاد la couleur هادي. Du bleu. وكاينه هاد لو ستيل فيندي. 3 ستيل فيها ولا 3 بوتي فيهم. كاين هاد لو ستيل فيندي. هادو كلهم ce sont des M, des tailles M. Juste pour vous situer dans la taille. هادو هانتوما شوفوا c'est des oversize. C'est grand. Pour les grandes tailles بحال XL راه تلبس حتى 52. هادي M راه تلبس 44 46. Regardez parce que c'est hyper grand. Donc elle est super jolie. 150 درهم البنات. 150 dirhams. كاينه هادي en bleu. C'est du bleu nuit et du blanc. هانتوما باش تشوفوا le motif. كاينه هادي اللي لابسه c'est le même motif غير هو مبدل وهذا bleu noir. وكاينه هاد le style فيندي. هاديك c'est une taille standard. C'est une taille standard بشرى. La veste noire c'est une taille standard. هادوك ما فيهمش les tailles. Ce sont des tailles standards. Ensuite, on a cette beauté, la beauté. Je vais vous la porter. Regardez-moi cette beauté. هادو تا هما à 150 dirhams. Ouais, elle est cache-fesse. كيجيو بحال هكذا. Super joli. فيهم le petit truc هنايا تا هما taille standard. Il y a pas de taille. avec la petite ceinture هكذا هنايا غوتشي كيجيو فنينه. نلبس لكم هذه غير باش نوريها لكم. لا بلو زوينه وي كلهم زوينين لا فيغيتي تا لا بلانش. Donc Anna, je vais vous porter celle-là et je reviens vers vous tout de suite. Là, les débardeurs ما عنديش. La vérité, là, c'est mon débardeur que je porte. Là, ما عنديش les débardeurs pour l'instant. Attends voir. Non, ما بقاوليش. هاد غادي يجيو. Je vous porte ça et je reviens tout de suite. Et voilà les filles, je vous ai porté Hadi. Regardez, c'est super joli porté. كيجيو حلوين بزاف.
يمكننا alors c'est du standard. alors هادو يقدروا يلبسوا حد حد je pense 42 pas plus. La vérité بخا taille standard le tissu ne s'étire ولكن pas beaucoup. donc je préfère vous dire d'ici بحال دابا حدو بحد 42 tout en sachant que moi jamais j'ai une forte poitrine de ceci dit راه كنلبس هنا حتى XL. vous voyez فوالا يمكن لكم تخليوهم هكذا كما يمكن لكم تلبسوهم بحال هكا. وتا الناس اللي دايرين الحجاب يمكن لهم يلبسوهم avec des petits pantalons كيجيو حلوين. regardez c'est cache-fesse, c'est joli et c'est chic avec la petite ceinture هنا c'est très très chic. كاينه هذا كولور نوار بيان سور محبوب الجماهير ديما الاسود الاكحل. اي ها هما لي كولور اللي فيهم. Ouda, Habiba, laisse-moi une chemise à tango. Ok, ma chérie. Est-ce qu'il n'y a pas des jeans, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas les jeans sur ce live, mais pour bientôt. Il y a quelques jeans dans le magasin. Après, si vous êtes sur face, quelques dozo. Parce que j'ai pas pu ramener les trucs dans le magasin. Là, les débardeurs, mais indiche. Donc, il y a une haka en beige. Il y a en rose. Il y a en blanc. Je déteste chaque produit. Kaina haka en blanc. Kaina haka en turquoise. Très jolie couleur. J'adore cette couleur. Et kaina la couleur rouille. Vraiment que de belles couleurs. Kaina 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Taille standard qui mettent les comptes. Rita Koulchi, bras les débardeurs. Exactement. غدا نجيبوهم يا لالا. واللي كيلبس اس ام وي تجي. انا قلت لك هذه حدا حدا بحال دابا اللي كيلبس 44 46 نو. On va هانتوما شتيو راه شو كي جاياني انا شويه الاز جو سوي الاز دودون. مي بحال دابا اللي كتلبس 44 راه ما تجيهاش زعما حد 42 با بلوس. يلبس اس ام. الوغ هادي غتلبس اس و ام و ال با دو اكس ال. اس ام ال 36 38 38 40 ou 42 40 42 44 non. Salam القلب غالب. Merci beaucoup la Fatima. Est-ce qu'il n'y a pas des vestes en jean? Si, راني وريتهم. Bonsoir يا ريشوب. مرحبا أميمة حبيبة ديالي. Alors, donc كاين هكا en beige, كاين en rose, كاين en blanc, en turquoise, en rouille et en noir. هادو 150 dirhams. Ok. On continue toujours sur les 150 dirhams. On a cette jolie robe que j'ai vue dans ça. Très jolie. Et je vais vous montrer les couleurs les pires. Hadou, ce sont des robes t-shirts. Alors, même la fraîche, on a des t-shirts bouhdo ou la robe bouhda. Hadou à 150 dirhams. Taille standard. Hadou, tahouma SML. Pas plus. Oui, ok, Amy, là je vais vous les montrer. Voilà. Kain haka en bleu, bleu vert, un vert bleu. Kain le beige. Très joli, regardez. Super sympa. Qui joue Halloween melboussine, qui joue finin. Elle a fait salwal, mais je ne peux pas pour l'instant. Mais je ne peux pas le live. Donc, kain haka. Le tirage du giveaway fashion, Hilali, c'est après, c'est à la fin du live. Kain haka orange, regardez-moi cette belle couleur, elle est super jolie. Ensuite, kain haka en kaki. Ok, le petit vert que je vous ai montré en premier lieu. Voilà. Et toujours à 150 dirhams, on a cette petite bombe كتجي واعره بزاف. هادي غنلبسها لكم دغيا ونجي عندكم tout de suite pour vous la montrer. فيها اس ام ال حتى هي حتى لين جاسمه لونغور. Comment participer sur notre compte? La première publication, c'est le giveaway. Il faut juste liker la photo, taguer 4 amis, je pense, et être abonné à ma page et celle de Jasmin Déco Concept Star. Ensuite, هادو حداش كيجيو. هادو انا غنوريكم حداش كيجيو. دونك كيما قلت لكم انا فيها دابا 165 avec les talons. دونك كيجيو انا هيا جاياني حد الركبه هكذا
غتجيني بحد الركبه. دونك سي ليميت سي جولي سي فيزابل. à 150 dirhams 150 درهم. لبست لكم غير هذه حليلوه اي جو vous la montre super jolie. حمقاتني انا هذه فريمون un coup de cœur. hop et hop j'arrive tout de suite. المهم ما تديوش عليا لابسه الكسوه مع السروال مي بون ما تديوش عليا. هادي راني لبست اون تاي دو بلوس سي دو ال راه واسع مي سي بون جوست بور فو مونطري. الوغ il faut qu'il vous faut un petit débardeur parce qu'il est un peu transparente من الفوق. en revanche من التحت كاين la doublure. d'accord très joli. regardez super sympa حلوه سكر. هاتي مع الصندالقه تبني بون نهزها لها هكذا باش نقول غنقضيو. ها نتوما جوست بور فو مونطري تري جولي حلوه سكر. regardez super joli magnifique. كاينه en S M et L. اي اوبا لا لا المهم كسوه السروال. S'il te plaît, quel est le rouge à lèvres que vous mettez? هذا c'est Anastasia Beverly Hills. Je veux voir des robes, s'il vous plaît. ها هما لي robes راني كنوريهم فهادشي ومازالين d'autres robes. alors كاينه هكا S M L هما هادو 3 تاي فيهم. راه كاين لو بيتي ديتاي هنا ما عرفتش يبان لكم ولا لا غنوريه لكم. كاينين هاد لي بيتي بوطون هنا جايه بحال اون بتيت سانتور هنايا سي سوبر جولي. حتى هي 150 درهم تري جولي روب. هادي راه اني لابسه راه سي دو ال. هانتوما راه واسعه عليا très jolie, très chic, très mignonne. Elle peut même être portée avec des espaces, ça va faire très joli aussi. Ensuite, d'abord, on passe aux robes toile. كاينه هادي حتى هي بقات وحيده حتى هي 150 درهم. حتى هادي كتجي زوينه ملبوسه هكذا سوبر جولي à 150 dirhams. regardez toute belle. À 150 dirhams toujours, on a ces jolies robes. Très jolies à Dalcha. Donc, ها هو الخدامي ديالهم. Super joli toilette. كاينه هكا en jaune et كاينه هكا en orange. Super joli portée. Regardez le détail هنايا كيجيو فنين. هادو تاي ستاندار. هادي لا تاي que je porte c'est du L. راها واسعه. Regardez. انا normalement في هادو j'ai porté que du S. احنا جايين لي زارتيكل 200 درهم. ها هما عاد غنوصل ليهم. هادو ils sont très chic زوينين بزاف à 150 dirhams. regardez c'est vraiment donné. c'est même pas oui c'est même pas c'est de la dentelle super chic. voilà à 150 dirhams. maintenant on passe aux articles à 100 dirhams. نحيد هادي et je reviens. Je fais la livraison partout, que ça soit au Maroc ou en dehors de... Oui, je fais la livraison au Canada, en France, partout. Très bien. Alors maintenant, on passe à déguster comment la petite chemise. Juste pour vous la montrer. هذه chemise à 100 dirhams. انا غنلبسها لكم juste pour vous la montrer et je vais vous montrer كاع les articles اللي كاينين à 100 dirhams. Ah pardon, pour les articles à 150 dirhams, oui, sont chers. Donc bon, attendez, j'arrive tout de suite et je vous montre aussi les pantalons jogging.
Et voilà, regardez-moi cette jolie chemise. Hadi, celle que je porte, c'est du S, البنات. Juste pour vous montrer, c'est du S. فيها S وفيها XL. Deux tailles اللي بقاو S و XL. هادي XL وهادي S. هادو 100 dirhams. Toujours à 100 dirhams, on a ça. Hadi les petites chemises هكذا, super jolie. La petite cravate ديالهم à 100 dirhams, super jolie تا هما. كاينه en M et en L. M et L. M et L. هما اللي كاينين. À 100 dirhams toujours, on a les chemises هكذا. هادو لي مواتي وفيهم هاد البتيت تروك هكا كيجيو بحال دي بتيت غوب سوبر جولي بورتي كيجيو فنين. كاين هادي لي طاي اللي بقاو اس. الوغ فهاد لا كولور كاينه اس و ام. اس اي ام هما اللي كاينين. هادو اس ام. دونك سي فو فولي لي سكريني à 100 dirhams seulement. هادي بقات فيها une en L large et هادي noir حتى هي large حتى هادي L. très jolie portée تاع هادو راه ديجا حاطينهم في لافاج في لو فيت. ensuite عندنا هاد لا بتيت روب حتى هي à 100 dirhams super jolie super sympa. regardez حليلوه تجي فينا. elle peut être portée même en tant que tunique à 100 dirhams seulement. هاهما باش تشوفوا les couleurs اللي فيها. c'est un petit dessin très fin en crème très joli. ensuite toujours à 100 dirhams هادي هادي XL. مازال هادي en XL. هادو à 100 dirhams. L'adresse c'est قدام centre espagnol Cervantes à Fès. Sinon sur Waze vous pouvez mettre style bajaj يجيكم قدام المغازان. La robe blanche c'est une taille standard, il n'y a pas de taille. كاينه هاد la petite robe chemise هي à 100 dirhams super jolie كتجي هكذا avec une petite ceinture très jolie portée. فيها هكذا les petites poches هنا وفيها une poche هنايا. regardez la taille اللي بقات فيها c'est du S mais c'est du S وافيه. Elle peut être portée par du M, du 38 aussi. Merci beaucoup. À 100 dirhams aussi. Sinon, on a aussi des combis. Il y en a en XL, en M et en XL. Ça remet à 100 dirhams. Il y a des combis en jean, super joli portée. Les petites poches هنايا à 100 dirhams. كاينه وحده en M وحده en XL. toujours à 100 dirhams on a ça super joli portée qui joue فنين تاع هما pour l'été magnifique à 100 dirhams نلبس لكم هادي et je reviens tout de suite. Rokhia style Bajaj, je veux commander. Oui, vous pouvez commander sur le 0617 915 702. مرحبا حبيبه ديالي. La robe orange, ok Abla. Je vais porter ça et je reviens sur la robe orange. Regardez-moi cette beauté, vraiment, elle est super jolie. Moi, je la trouve canonissime. Merda pour l'été, même pour la plage, pour sortir en journée. Vous pouvez aussi la ceinturer. La ceinture d'Imel, Keina. Vous pouvez aussi la ceinturer et c'est super chic. Regardez, très joli. C'est pas joli? Moi, personnellement, j'adore. À 100 dirhams seulement. Regardez, c'est super classe. Magnifique.
حلوه جدا. دونك كاينه هادي وكاين هذا الستيل هذا ديال فوغ، حتى هما افيك لا بتيت سانتور هنايا ديالهم كيجيو زوينين. هادو ال سون بلوس دروات وهادو ايفازي. كاينه هاد لا كولور وكاينه هاد لا كولور 100 درهم. كاينه ان جون وكاينه هكا ان بلو توركو. Voilà. Ensuite, à 100 dirhams, on a les petites. Qu'il y en a en S, ou pas en M. Qu'il y en a en S et en M, ça va à 100 dirhams. Oups. Haka effet croco. S ou M, on met les bras. Small, medium. À 100 dirhams aussi. On a les jupes en jean. Ça remet bien. Hadi c'est du M et Hadi c'est du S. Les tailles des robes Vogue. Excusez-moi, je n'ai pas donné les tailles. C'est vrai qu'il y en a qui vont les tailles. Il y a SM ou SM. Je joue small medium. هادو طاي ستاندار. سمول ميديوم راهم كيلبسوه حتى ل 40. حتى هادي فين عجبتني انا لا فيريتي حبيتها هادي. ensuite on a هاد لي روب هاد حتى هما زوينين بزاف، حتى هما 100 درهم كيجيو فنين هكذا تري جولي. هادو طاي ستاندار ما فيهمش لي طاي، هادو د القطن. دابا وصلنا لا بارتي ديال 80 درهم. سالو امال، coucou Fdiwa. Ma chérie, les vestes en jean, s'il te plaît. Ok, Amy, je reviens sur les vestes en jean tout de suite. Donc, à 90 dirhams, on a هذا بقى لي الواحد en M, en médium, avec le style هكذا هنايا super joli. كاينين هادو c'est des petites robes en Mickey super stylées. فنين هادو كاين هكذا. هادو تاي ستاندار ما فيهمش لي تاي، هما 80 درهم. كاين ميكي ميني à 80 درهم. كاين هذا لورانج. كاين هكذا un peu rayé. Et كاين هادي super joli. Anna, je vais porter la robe orange et je reviens tout de suite. Là, la robe orange, je la porte. Mais avant, on ouvrirait l'Emi, les vestes en jean de parce que je dois enlever هادو باش نلبس la robe. À tout de suite. Et voilà la veste en jean qui est هادي فيها هنايا des multicolores. كاين هكا هنايا روكستار et هكذا من القدام super joli هادي. les jupes Haroma, si vous voulez revoir les jupes Haroma. La jupe en cuir effet croco bras فيها SM. كاينه S وكاينه M. وهادو ديال الجين هاد لا بلو S. ou la noire c'est du M. Et d'abord je vais vous je vous ai pas montré هادو des pantalons هادو فنين taille standard هكذا le petit détail تحت هو اللي لابسه دابا انا. on peut le porter هكذا comme on peut le porter هكذا. il est pratique pour la saison هادي. D'autant plus que d'abord on peut les porter avec des espas comme on peut les porter avec des sandales à talons. C'est super joli, c'est chic.
هادو à 150 dirhams. Taille standard. C'est du coton. Et كاينين هادو تا هما 150 dirhams. هادو avec l'élastique هنايا فيهم les couleurs. كاين هاد لو فير كاكي. كاين لو بلو. هكذا باش يبانو لكم les couleurs. Tu as l'allergie? Oui, je suis allergique. Et vu que عندي الزيتون في الجرة دونك فريمون كنبقى ساعات عندي هكا شاو بحال اللي كيشم. لا orange courte porte là. La robe orange courte c'est un peu difficile. خاصني نحيد حوايجي كاملين باش نلبسها. ها هي بلو. كاين لو بلون. كاين لو موف. هادو 150 درهم. كاين لو كاكي. هادو هما لي كولور اللي فيهم. عافاك بغيت نكوموندي لبنتي. مرحبا ناديه. صيفطي لينا في 0617. ها هي النمره اللي حاطه هنايا هي اللي كندوزو فيها لي كوموند. وديك الساعات نصيفطهم لك فين ما كنتي. غادي نقول لك منين تهضري معنا في واتساب غادي نفسر لك الطريقه كامله. واش شوميز ولا فيست ولا سور شوميز باج. شيماء ديغيغ مو. هادو سو سون لي دي بلازير. هادي سي ان بلازير. هذا سي ان بلازير حتى هو 150 درهم. Allez, je porte la... واش بغيتي نلبس لا روب كورت ولا لا روب لونغ اورانج. لا فيست 150 درهم. هادي باردون 400 درهم. باردون 400 درهم. 400 درهم هادي. انا نلبس لكم لا روب اورانج ونرجع. Et voilà la robe orange, elle est super jolie portée, toute belle, elle est زوينة, طويلة, très chic, super jolie. Et voilà. Longue, courte s'il te plaît. La courte c'est un peu difficile, خاصني نحيد حوايجي كاملين، راني هنا راني كنلبس غير فوق شي. فوالا انا نوريها لكم هكا. كتجي بحال هكا. Le prix s'il vous plaît et la taille. هادي هادو ce sont des tailles standards je pense si je me rappelle bien. ما فيهمش لي tailles. لا ما فيهمش لي tailles ستاندار هادو. وهادي elle est à 150 dirhams en promotion 150 درهم. تا صفرا زوينه justement كاينه وحده كاينه اورانج وصفرا c'est tout. J'aimerais bien mais je préfère la couleur noire si tu en as une s'il te plaît. لا عندي هادي اللي فيها بحال نوار. هادي كتجي زوينه ملبوسه تري جولي بورتي تاع هادي avec la ceinture كتجي حلوه بزاف تري جولي بورتي تاع هاد لا كولور ولا هاد لو ستيل. Alors je vais vous porter ça et je reviens juste pour vous la montrer. Pardon, هادي البنات راه سي دو اكس ال. فوالا il faut la porter هكذا.
Elle est super jolie portée. Celle que je porte, là, c'est du XL. Je suis حلوة ça. راه تلبس حتى 44 46. Voilà. تجي حلوة بزاف. Elle est super jolie portée هادي. Je trouve que c'est joli. هادي 150 درهم. 150 dirhams. Très joli. هذا مكان الفتيات. هادي لبس غير لو كيمونو اي جو reviens نلبس مون كيمونو كوم سا باش نوريكم الا بغيتو شي حاجه وباش نديرو اوسي لو تيراج ديال لو غيفوي. ميرسي بوكو سلسبيل خليك ليلي. ميرسي بوكو ليلي كوكي. خفيفه وزوينه تو افي خفيفه وزوينه اكزاكتومون. البس لو كيمونو يجعل ايه انا رجعت ودابا غنجيب غير التليفون باش نديرو le tirage au sort. Je pense qu'on va aller de l'autre côté pour Lula. On va le faire tous ensemble tout de suite. À tout de suite. البنات تبارك الله عليكم راكم صيفطين لي كوموند. Alors on va voir et on va aller sur Instagram. Pardon. Je traite les فيني. لا تخلات الضو هاد النقيطه تخلات حاب شي حاجه في قلب عيني حمراء. Alors à ce moment là on va aller لهنا. مريم est-ce que tu es avec nous? Le kimono, il est à 550 dirhams. هذا en précommande غادي يجيو. غيجينا ان شاء الله. الله يبارك فيك مريبان. شنو هما الشروط حبيبتي؟ الوغ الشروط سي تري سامبل. كان عندنا ها هو لو بوست. ما عرفتش كيبان لكم هكذا ولا لا. الوغ ها هو لو بوست. كان خاصكم تلايكيو tout simplement, liker la photo et faire les commenter. Donc on a plusieurs commentaires ou être abonné à Style Bajash ou Jasmine Concept Store. Est-ce que le live va être enregistré? Oui, le live va être enregistré. Ou d'abord, je suis en train de télécharger les autres commentaires. Je m'en demande si واحد. Et voilà, Mrim est là. Jasmine Déco Concept Store, c'est la PIA qui nous a offert de services pour les stylés. On dit merci à Jasmine Déco. Merci beaucoup. On a qu'à dire le tirage. باش كنوصل le colis s'il te plaît Salsabil si tu es au Maroc à 24 heures après كيكون عندك. Une fois tu passes la commande, tu confirmes, tu payes tout, كتصيفطي لينا le mode de paiement اللي درتي. À ce moment là كنصيفطوه لك 24 heures كيجي. Et voilà, d'abord هما كاع les commentaires je pense ont été tac 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 tac. لا شتاك لشي هنا non pas ça. Chez le WhatsApp. Il y a 2 minutes, 54 secondes. Alors on va tout. Alors هادشي هنا ما بان ما كيطلعوش كاملين لي كومونتير. هادشي علاش si je veux commenter c'est ça غادي يبانو لينا لي كومونتير كاملين. علاش هاد كومونتير برينسيبو خاص يطلعوا لي كومونتير كاملين.
abonnez-vous. Justement, Marie, je vous abonnez-vous. Alors, tac, 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 encore. On va tout télécharger. Parce que قبيله خرجوا لي غير les plus récents. ما تكي ترقصت فيها. دابا عاد on va télécharger كلشي. Hop, hop, hop. Ça mouline. Loubna Hnine. C'est fait depuis longtemps. Et voilà, ça remarche. On attend. Pour comme ça, tout le monde aura sa chance. Et hop, 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 hop. Voilà. C'est bon. Tout est fait. On va monter, descendre. Quand vous me dites stop, je m'arrête. Allez, 1, 2, 3. Dites-moi. Je m'arrête? Je m'arrête ou pas? C'est bon? J'arrête? Allez, 1, 2 et 3. لا ما قبضتش درت هكا ستوب قلتيو لي ستوب واخا هوب 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 ستوب حكيمة داي مدام حكيمة كومون فير لا ماشي بحال الايفون 11 هكا لا حكيمة on va voir. On ne peut pas voir. Est-ce qu'elle est abonnée ou pas? Je sais qu'elle est abonnée à moi parce que c'est une cliente. Ça, je le sais. Mais est-ce qu'elle est abonnée à Jasmine Déco Concept Store? Aucune idée parce que le compte est privé. Je vais voir comment je vais faire. Mriem, est-ce que tu peux vérifier? Est-ce qu'elle a tagué 4? Oui. Alors, non, je chauffe les conditions. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, il me chante les hna. Donc, son que le voyez, Karandilla. مشاو لي كومونتير عاود البنات خصني نهضر بان ليا بديت كندير جو سي ان تران دو فيريفي لي كونديسيون كوم لا ديرنيير فوا جوستومون بعدا غير نلقاها عاود باسكو ما لقيتهاش ما بانتليش عاود Je sais qu'elle est abonnée chez Stylé parce que c'est une cliente, mais je ne sais pas pour Jasmine parce que d'ailleurs le compte en privé. Alors, Rafinek. يا لاله حكيمه tout à l'heure لقيناك دابا لا je ne peux pas les filles je ne peux pas chercher je peux pas chercher les commentaires la Hakima est-ce que vous êtes avec nous madame Hakima je vais vérifier كلشي بحال اللي درنا la dernière fois on a vérifié la Hakima هي اللي ما خرجتش دابا بقيت نطلع ونهبط ضغط مع حتى فين كانت ولا حكيمه Il y a 2878 commentaires. Si je vais dire, elle est abonnée à Jasmine Déco. Très bien. Donc, d'abord, elle est abonnée à Jasmine. Très, très bien. D'abord, il faut que je vérifie est-ce qu'elle a tagué 4 personnes. Je vais vous dire que je vais vous je lis derrière. Excusez-moi et j'arrive tout de suite. Et voilà. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. أنا أوف جلست finally.
Ça sera un peu difficile de trouver vu qu'il y a beaucoup de commentaires. Oui, justement. Hakima Dayi est abonnée. Très bien, Madame Mrim. Mais j'étais en train de voir. Je sais que Jabillah, فاش درت هكا راه كانوا بزاف ديال les arrobas. Donc normalement, elle a tagué plusieurs personnes. Donc je pense que c'était la gagnante. Et c'était ça. ها هي لقيتها finalement 1 2 3 4. Voilà. ها هي. ما عرفتش كتبان لكم ولا لا. ها هي 4 personnes. Elle a tagué Jihan 613, Ninihal 2021, Suite Maek 920, Selma El Asri. Oui. هيا elle a rempli. هيا وقيله تبان لكم هي هادي. C'est celle-là. Hakima Dayi. Elle a tagué plusieurs personnes. Elle est abonnée. Merci beaucoup, Mariam. Le like, oui, les likes. Merci beaucoup, Dbar. Hadja معانا. Ok. Alors, les mentions j'aime, غادي نديرو هنايا, rechercher, غادي نديرو Hakima. Voilà. Elle a liké la photo. Elle a rempli les conditions. Bravo, la Hakima. Madame Hakima Dayi, marhaba, b'sha wa raha, vous avez gagné le giveaway qui est un service de 25 pièces offert par Jasmine Déco. Voilà, donc je vous invite à prendre contact avec elle. Ou sinon, on a le compte d'Yalha sur Instagram, la gagnante. Et à ce moment-là, voilà, la Mriem prendra contact avec elle ou avec vous. Comme ça, vous pouvez voir ensemble. By the way, j'ai vu tout à l'heure que Mriem a la livraison gratuite sur plusieurs villes. كنقلب على le poste parce que قريتو قبيله وبقيت عاقله عليها. C'était un bon plan. À partir de 500 dirhams, vous avez la livraison gratuite. انا كنقلب عليه. Voilà, vous avez la جاك صفرت يحمق تبارك الله. Merci beaucoup Fdi, الله يخليك ليلي. معنا ما نقولوا exactement Oumaima, elle a rempli les conditions. Elle a liké la photo, elle est abonnée à Stylé et à Jasma. Elle est quoi d'autre? Elle a tagué les 4 personnes, donc c'était ça. Elle a liké la photo, c'était ça les conditions. Elle les a remplies. Donc pour la livraison gratuite chez Jasmine Déco كاينه في الرباط سلا فاس مكناس طنجة et Tétouan. الناس ديال الرباط سلا فاس مكناس طنجة و Tétouan. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez la livraison gratuite à partir de 500 dirhams d'achat. Personnellement, je vous conseille Mriem ou là je vous conseille Jasmine Déco. Elle a des trucs زوينين. أنا d'ailleurs ما table ولا تقريبا كلها من عندها. Voilà, هذا مكان. Sinon, برك مسعود ولا مبروك pour Madame Hakima encore une fois le cadeau. Et هذا مكان. Donc, merci beaucoup Soukaina. Reste juste à vous souhaiter une... والله ما صحيت بكم. C'est dommage pour vous les filles. Oui, Narima, Sofia, une autre fois, Inch'Allah. Had les trucs, les giveaways, la vérité, شحال هادي ما درتهم. Mais dorénavant, je vais les faire. On va le faire plus souvent. حتى أنا روح رياضية. Merci beaucoup. D'ailleurs, Mriem ou Jasmine Déco, la dernière fois, elle nous a proposé un autre giveaway pour l'Eid, pour vous faire encore plaisir, Inch'Allah bi'idnillah. Les nouvelles qui viennent de nous rejoindre sur la famille Stylé vous avez aussi la possibilité de gagner un truc avec nous. Et aussi, Stylé Bajash, ou là, le magasin, va vous offrir une tenue pour l'Eid, un outfit complet, Mohim. Je laisse la surprise. Je suis en train d'attendre la vérité, l'arrivage pour que je puisse vous faire vraiment un joli giveaway parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes mes stylés à moi. Donc si je vous fais un giveaway, ça sera brouado. Merci beaucoup Lifestyle Foufa. هذا il est chez Stylé Bajash à 550 dirhams. Inch'Allah غادي يكون en d'autres couleurs. Il y aura un réassort très très bientôt ديال les kimonos.
en fait, c'est pas un réassort, mais plutôt la commande à Adragito Snap, parce qu'on a reçu qu'une partie, en fait, pas une partie, mais plutôt que des échantillons. Je t'en prie de page, ça nous dit merci Yasmine Saber, صوبتو عند خاي اللي سولتوني عليه ديك النهار فاشن ديكور باي زهير حلوي. C'est mon frère qui m'a قلت لكم, mais تبارك الله, ils font des merveilles. D'ailleurs, je le tag aussi souvent. Voilà, هذا ما كان. Merci beaucoup البنات, merci infiniment. بصحتكم وراحتكم, بصحتنا وراحتنا هاد الوقيت اللي دوزنا ensemble, c'était vraiment, j'en avais besoin. توحشتكم vraiment. واخا لي لايف كون في tous les jours, mais pas بحال لو لايف ملي كتكون لا كوليكسيون, كنلبسوا كنهضروا كنضحكوا. Mais bon, هذا ما كنسخاش بكم, mais je vous laisse comme ça. Je pars sur WhatsApp. Déjà, vous avez envoyé plusieurs messages. وما غادي ندخلوا ان شاء الله, où on va commencer à traiter vos messages. On va commencer le traitement tout de suite. Ça fait très longtemps que j'ai pas traité les commandes, et je vais le faire maintenant. C'est avec un grand plaisir que je vais le faire, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas traité de commandes, mais plutôt le bnat. Et vu qu'il y a un petit téléphone ce soir, je vais me faire plaisir et répondre à vos questions à vos commandes et traiter vos commandes. Bravo et bonne continuation. Merci beaucoup Meriben. خليك انا ما سخيتش بكم ياسمين وحق الله, ما تنسخاش بكم والله, انا والله ما كنسخى بكم. C'est quoi ton salon de coiffure préféré? Mon salon de coiffure préféré, انا كتعرفوني كنمشي للصالون B&B عند ابتسام وبدر. وrécemment بديت كنمشي عند هالة, حتى هي عندها ان صالون ويب. دونك لا فيريتي لي دو صالون اللي كنمشي لهم دابا في فاس هما صالون B&B وباي هالة. Merci beaucoup Amy, خليك ليلي. Voilà le bnat, je vous dis à très bientôt. Bien sûr, très souvent, on va faire des lives le plus souvent possible. D'abord, ça fait la saison, Inch'Allah, bi'idnillah. Comme d'habitude, chaque semaine, il y a du nouveau. Inch'Allah, à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.